Nandito kami sa Purok 2 ng Vista Alegre, mga kaibigan. Ito yung nga tricycle, nga toda datoy, Brad. Yeah. Dos. At BA Toda. DA Toda. BA Baisol Toda. Okay, narinig niyo po yan, mga kaibigan, no? Nakasulat kami, sir. Nandun pala eh. Okay. Yeah. Ayuda King, ha? Oh. Ayuda. Awanti tal na datoy, ore nagtudtudo eh. Yawin na yapang ko. Ayuda King, magsalita ka naman, oh. Lagi kuha kami ng streamer ta kwa. Streamer. Paspasan nyo apo, tamapang kami pa dyan, Purok 1, kin Purok 3. Lagi waras min nagado. Sige. Oh. Magbabasit met na kita, supot yung kasanungay. Di abay ni Jim dati.